जिनको टॉफी और दूध के लिए जो गए थे उनको भी रहा करके लाऊंगा इंशाल्लाह। जिनको कहा गया इसलिए जेल में भरा गया क्या ये टॉफी और दूध के लिए गए थे, हम इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से उनको भी रहा करके लाएंगे। उमर साहब की सियासत बिल्कुल डिफरेंट है और महबूबा जी की सियासत डिफरेंट। सही किसकी सियासत है? देखिए मैं सही और ना सही की भी बात नहीं करूंगा, वो लोग सही किसकी नहीं, सही किसकी लग रही है, सही किसकी? मैं बिल्कुल इसमें नहीं आऊंगा, लेकिन उमर फारूक का मसला फिर से उठाएंगे, वो दब के रह चुके हैं, मतलब मसला जो है वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रही है सरकार। आप क्या कहेंगे मीरवाइज उमर फारूक? मजहबी पेशवा है, अल्लाह करे कि आप तो कहते हैं, मैं क्या कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि सरकार इस जुमा को मीरवाइज साहब वाज खानी करे और मैं भी जाके वहाँ बैठ जाऊँ, कुछ सुनूँ, अपने दिल को ताज़ा करूँ। उस वक्त कहीं ज्यादा अफवाहें ये भी थी कि लोगों को जो है अंदर कैद करके रखा और गेट बंद करके बाहर जाने का रास्ता नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आजाद पार्टी के सदर कहते हैं कि पैसों से 370 वापस नहीं आने वाला, पैसों से स्टेटहुड वापस नहीं आने वाला। किस तरीके से देखेंगे आप? फारूक साहब बिल्कुल आपने सब कुछ किया, लेकिन पोटा भी आप नहीं लाया, बिल्कुल आप नहीं लाया पोटा। वो क्यों भूल गया? जब रहबर तालीम याद है, ये बात तो सच है ना, वो भी आप नहीं लाया। हम मुझसे ज़्यादा कौन जानता है कि पैसे से कोई चीज़ नहीं आती है। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने सिफर से शुरू किया है, इसलिए हमें कोई ये सिखाए कि पैसे से, लेकिन पैसा हर चीज़ में लगता है। साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर के बारे में बहुत सारी बातें कहते थे, मगर अचानक से रवैये बदल गए और अल्ताफ साहब जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की इज्जत करने लगे। नहीं, मैं 370 के बाद एक बहुत बड़े हुजूम में रैली निकाली गई अपनी पार्टी की जानिब से, और जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, मगर कहीं सारे इल्जामात भी जो है उठाए गए दीगर पार्टी द्वारा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अपनी पार्टी के सदर जनाब अल्ताफ बुखारी साहब। मजीद इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो रैली थी, यानी कि जो गांव देहाती इलाके से लोग जो है श्रीनगर का रुख किया था, किस तरीके से जो है इनकी रैली कामयाब रही और किस तरीके से लोगों ने इन्हें रेस्पॉन्स दिया। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर सवाल रहेगा, काफ़ी तरह सवाल जो है दिमाग में आते हैं, रीजनल पार्टीज़ के दिमाग में आते हैं, वो कहीं ज़्यादा तनकीद के निशाने करते हैं। आपसे समझने की कोशिश करूंगा, बहुत मुश्किल होता है गांव से जो है किसी शख्स को श्रीनगर का रुख करवाना, चाहे बुज़ुर्ग हो, बूढ़े हो, बच्चे हों। तो उन्होंने भी आपकी रैली में खिताब किया, आपसे जो है बाकायदा तौर पर रैली के लिए उतरे। तो किस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स आया, किस तरीके से जो है आपने तैयारियाँ शुरू की थी? क्या ये तैयारियाँ पहले से शुरू की थी या फिर अचानक कम वक्त में आपने तैयारियाँ की? मैं तो शुरू ही इससे करूँगा, अल्लाह का शुक्र है, और मैं अपने लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे कश्मीर से लोग आए, श्रीनगर के लोगों का शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने भी जोक दर जोक इसमें हिस्सा लिया। तकरीबन कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है कश्मीर की जहाँ से लोग नहीं आए। कहीं से कम हो सकता है, गुरे से कुछ चंद लोग ही आए होंगे, करना से कुछ 100 लोग ही आए होंगे, श्रीनगर से हज़ारों में आए लोग, बाकी सब कॉन्स्टिट्यूंसी से आए। लोगों का प्यार था। बुनियादी तौर आपको मालूम है, जो सियासत 2020 8 मार्च को हमने शुरू की, जिसमें हमने सीधा कहा कि साहब हम तो सियासतदान हैं नहीं, आम आदमी हैं, लोगों की मुश्किलात के लिए उठे हैं, और रिवायती सियासतदान चूँकि चुप बैठे हैं, और लोगों में उस वक़्त ये था कि एहसास कमतरी था, उस वक़्त लग रहा था अंधेरा ही अंधेरा लग रहा था, डिप्रेशन था सब जगह। हम उठे, लोगों के मसले मसाइल उठाए, और जो इम्पॉर्टेंट मसले उस वक़्त लग रहे थे 370-35 के उठने के बाद, एक ये था कि नौजवान बुज़ुर्ग बंद थे, उनकी रिहाई का मसला था, ज़मीनों का बचाने का मसला था, नौकरियों के बचाने का मसला था, और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पे स्टेटहुड, फिर जम्मू कश्मीर बैंक की ऑटोनॉमी, और सब चीज़ें जो मैं आपको कहूँगा, अल्लाह के फजल से एक एक करके मसले उठाए, और खुदा का शुक्र करता हूँ। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, हमारी स्ट्रेंथ नहीं, लोगों का दुआ है, लोगों ने दुआएं की, प्यार बहुत दिया। गलतफहमी हमारे बारे में हमारे हरीफों ने कोशिश करने की, बहुत कोशिश की, लेकिन जिसके साथ अल्लाह हो उसको क्या कोई करेगा। तो अल्टीमेटली कहाँ वो इल्ज़ामात, कहाँ वो बी पार्टी का इल्ज़ाम, कहाँ वो भाजपा का इल्ज़ाम, और मुझे समझ नहीं आता ये क्या इल्ज़ाम। भाजपा भी एक सियासी जमात यहाँ है, कांग्रेस की तरह, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह, PDP की तरह। जितना जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान कांग्रेस ने किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है, PDP ने किया, उतना ही BJP ने भी किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं साहब ये कोई मजहबी जंग में हम पड़े हुए हैं, कोई मज़हब, कोई नहीं जी ये दीनदारी है, एक जमात कोई दीन का है, दीनदारी कोई है, दूसरी बेदीनी है। ऐसा क्या? सियासत है, सियासत में मैं नहीं समझता हूँ। और जो दिल्ली में पावर में होगा हमें उनके साथ चलना है, चलना ही पड़ेगा ज़रूर। क्यों? जम्मू कश्मीर का
मुकद्दर दिल्ली के साथ लिखा गया है और मैं वही लोगों को समझाना चाहता हूँ कि सब धोखे में ना आओ, हमारा मुकद्दर दिल्ली के साथ है। हमें जितने गाँव दिए दिल्ली ने दिए, मलहम भी दिल्ली से ही होगा, वो गाँव भरने की कोशिश भी दिल्ली से ही हमने करनी है। अल्ताफ़ बुखारी की न उतनी बिसात है और न इतना कद है कि मैं गाँव ख़त्म कर सकूँगा। हाँ, मैं ज़रूर एक मलहम लगाने की कोशिश करूँगा और अल्लाह के फजल से वो मलहम ज़रूर लगा रहा हूँ 2 साल से। लोगों ने वही समझ लिया, वही उसी का जवाब ये था जो वो श्रीनगर तक चले आए। ये भी सवाल रहेगा डीएपी की, यानी कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सदर कहते हैं कि पैसों से 370 वापस नहीं आने वाला, पैसों से स्टेटहुड वापस नहीं आने वाला। किस तरीके से देखेंगे आप? हाँ, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता था ना। हम मुझसे ज़्यादा कौन जानता है कि पैसे से कोई चीज़ नहीं आती है। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने सिफर से शुरू किया है, इसलिए हमें कोई ये सिखाए कि पैसे से, लेकिन पैसा हर चीज़ में लगता है। आपने बेहतरीन वकील अगर लाने हैं तो उनकी फ़ीस देनी ही पड़ेगी। वो आप अनाज और बातों से नहीं कर सकते हो, वहाँ फ़ीस भरनी पड़ती है और वो पैसे की सूरत में होता है। हर चीज़ के लिए अगर आपने कहीं पे भी जाना है, यहाँ तक कि अगर आप बस में भी सफ़र करना चाहेंगे तो पैसे लगते हैं। इसलिए मेरा मतलब नहीं है वो जो आउट ऑफ कंटेस्ट ले रहे हैं आज़ाद साहब, शायद बातों को बहुत ही आउट ऑफ कंटेस्ट ले रहे हैं। बहरहाल उनकी अपनी सियासत है, मेरी अपनी सियासत है। उनका अपना एक मुकाम था जब वो कांग्रेस में थे, नया मुकाम हम भी सब देखेंगे। अल्लाह करे कि उनको अल्लाह ताला कामयाब करे लोगों की खिदमत करने में। खैर, ये भी सवाल रहेगा कि पहले अल्ताफ़ साहब यानी कि जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर के बारे में बहुत सारी बातें कहते थे, मगर अचानक से रवैये बदल गए और अल्ताफ़ साहब जो हैं वो डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की इज़्ज़त करने लगे। नहीं, मैं आपको ये बताऊंगा, मेरे वालिद मोहतरम ने, मरहूम वालिद मोहतरम ने या मेरे ख़ानदान ने मेरी परवरिश ऐसी की है कि मैं इज़्ज़त से हर बुज़ुर्ग का नाम लेता हूँ। अभी आपने मुझे आज़ाद साहब के बारे में सवाल पूछा, मैंने तो कोई बदतमीज़ी से जवाब नहीं दिया। बुज़ुर्ग हैं, देखिए मेरी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनके साथ। पॉलिटिकल डिफरेंसेस डज़ नॉट मीन कि मैं नहीं चाहूँ, वो बुज़ुर्ग लीडर हैं। अल्लाह ताला उनको रोबे सेहत रखे। तो मैं मैं यहाँ सियासत किसी की इज़्ज़त उतारने के लिए मैं किसी की इज़्ज़त नहीं उतारता हूँ। मेरे इख्तलाफात चाहे महबूबा जी से हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, चाहे दूसरी जमातों से, पॉलिटिकल है, मेरे ज़ाती कोई नहीं है। मैं आई डोंट कमेंट ऑन देयर पर्सनल लाइफ। मेरी कोई परेशानी नहीं है उनके साथ, और ये सब अल्लाह ताला इन सब को रोबे सेहत रखे। एक और सवाल अहम रहेगा, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती जी ने ये क्लियर कर दिया है कि वो यूटी में होकर इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे, वो स्टेटहुड का दर्जा वापस लेके जो है इलेक्शंस लड़ेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन महबूबा जी एंड उमर साहब। उमर साहब की सियासत एक तरह की है, महबूबा जी की सियासत दूसरी तरह क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा। लोगों को पूरा पता है। उमर साहब की सियासत बिल्कुल डिफरेंट है और महबूबा जी की सियासत डिफरेंट। सही किसकी सियासत है? देखिए, मैं सही और ना सही की भी बात नहीं करूंगा। वो लोग सही किसकी लग रही है? सही किसकी? मैं बिल्कुल इसमें नहीं आऊँगा, लेकिन हर एक इंसान का अपना अपना यह है तौर तरीका है, लेकिन आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर टू ऑल ऑफ देम। एक सवाल आपसे रहेगा, जिस वक्त आपकी रैली थी, हज़ारों की तादाद में लोग बेशक आए, रैली में शिरकत की, आपने खिताब भी किया लोगों से, मगर उस वक्त कहीं ज़्यादा अफवाहें ये भी थी कि लोगों को जो है अंदर कैद करके रखा और गेट बंद करके बाहर जाने का रास्ता नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। किसी को बंद नहीं किया जा रहा था। इनफैक्ट लोगों को दिखाया जा रहा था कि वहाँ, देखिए आपने देखा कोई 10,000 लोग स्टैंडों पे खड़े थे, 7,000 लोग के करीब स्टैंडों पे थे। उनको दिखाया जा रहा था उस तरफ से कुर्सियाँ हैं, बिठाओ। और बात क्यों बंद किया जाता? जब वो खुद आए, गाड़ियों में वहाँ से आए, और मुझे ये मालूम है कुछ लोग जो बाहर जा रहे थे, पानी की कमी वहाँ महसूस की गई, पानी की कमी महसूस की गई, यूरिनल्स की कमी महसूस की गई, जिसके लिए मैं खुद माजरत खाऊं कि शायद इतने इंतज़ामात नहीं हुए थे जितने होने थे। क्यों? अगर हमने सोचा था कि 40,000 लोग आएंगे, अब जब उसकी जगह बहुत ज़्यादा आ जाएं तो शायद इंतज़ाम कम पड़ गए। लेकिन एक और भी हकीकत है जो हम सब सियासी पार्टियों को सोचना चाहिए कि श्रीनगर में अगर इतनी बड़ी रैली करनी है, हमारे पास रैली ग्राउंड ही नहीं है।
جہاں ہم گاڑیوں کی پارکنگ کرتے, جہاں آپ کو پتہ میرے جلسے میں لوگوں کو آنے کے لیے 4-4 کلومیٹر پیدل آنا پڑا, رات 12 بجے لوگ اپنے گھروں میں واپس پہنچے. تو سب سے پہلے سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ریلی گراؤنڈ تو بنے نا, جہاں پر 50-60 ہزار 70 ہزار کی ریلیں ہو سکے, جہاں پر 10,000 گاڑیاں پارک ہو سکیں, جہاں پہ 200 کم از کم 200 سے 300 یورینل ہوں, جہاں پہ پانی کا انتظام ہو. یہ ہم آج میں نے دیکھا کہ یہاں تو شہری سری نگر میں کوئی ریلے گراؤنڈ نہیں ہے. یہ تو ابھی کیا کراؤڈ تھا, 50,000, کل کو لاکھ آ سکتا ہے. تو اس لیے تکلیف تو ہوتی ہے لوگوں کو. ایک اور سوال آپ سے رہے گا, جس طریقے سے اگر بات کریں, آپ نے بڑے کم عرصے میں بہت زیادہ لوگوں کی تعداد جمع کی ہے اپنے ساتھ اور بڑے پیمانے پہ لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں, کیا آپ لوگوں کی امیدوں پہ کھرا اتر سکیں گے اگر سرکار آپ کی آتی ہے, اگر آپ جیتے ہیں؟ میں ہمیشہ لوگوں کو ایک وعدہ دیتا رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے میری وجہ سے کبھی لوگ شرمندہ نہیں ہوئے. آج میں وہ پھر دہراؤں گا, میری وجہ سے کبھی لوگ شرمندہ نہیں ہوں گے. میں کوشش ہر چیز میں کروں گا جو میں وعدہ کرتا ہوں, اور جہاں اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے گا الحمدللہ میں لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا. جہاں ہم کامیاب نہیں ہوں گے الحمدللہ وہ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. میں کوئی چیز چھپاؤں گا نہیں لوگوں سے, کیوں, مجھے کیا چھپانا ہے. لیکن لوگوں سے چھپاؤں گا, خدا سے تو نہیں چھپا سکتا ہوں. جانا تو خدا کے سامنے ہے. میرا ماننا ہے میں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے سیاست کر رہا ہوں. کیوں, سیاست لوگوں کی خدمت ہے. میں آخرت خراب کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں پیسے کمانے کے لیے نہیں آیا ہوں. اللہ نے مجھے بہت دیا ہے, جتنا شکر کروں الحمدللہ اللہ کا. میں تو اپنی آخرت ٹھیک کرنے کے لیے, کیوں خدا کہتا ہے کہ لوگوں کی خدمت کرو. اور اس وقت جو ہمارا حال ہے جموں کشمیر کے لوگوں کا, اگر ان کو سچ نہ بولا جائے پھر کون بولے گا. دیکھیے یہ بات سچ ہے, ہمیں اچھا نہ لگے, اور ڈیسٹینی لائز ود دہلی. میر وائز عمر فاروق کا مسئلہ پھر سے اٹھائیں گے, وہ دب کے رہ چکے ہیں, مطلب مسئلہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر انداز کر رہی ہے سرکار. آپ کیا کہیں گے میر وائز عمر فاروق؟ مذہبی پیشوا ہیں, اللہ کرے کہ آپ تو کہتے ہیں, میں کیا کہوں گا, میں تو یہ کہوں گا کہ سرکار اس جمعہ کو میر وائز صاحب واز خانی کرے, اور میں بھی جا کے وہاں بیٹھ جاؤں, کچھ سنوں, اپنے دل کو تازہ کروں, اپنے روح کو تازہ کروں. یہی تو مذہبی پیشواؤں کا یہاں رول رہا ہے. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دماغی تناؤ اور دل کے تناؤ کو دور کرنے کے لیے مذہبی پیشواؤں کے سرمن سنیں. ایک آخری اور اہم سوال رہے گا, جلسے کے بعد اب کون ABC ٹیم لگ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے میں کسی کو ABCD نہیں کروں گا, وقت دکھائے گا, سب دکھائیں گے, وقت دکھائے گا کس کی کیا اصلیت ہے. جیسے 2014 کے الیکشن کے بعد 2015 نے دکھایا اصل رخ کن کا کیا تھا. 96 کے بعد سب ننگے ہو گئے, سب پتہ لگے کیا ہو گیا. اور میں آپ کو ایک بتاؤں, کل ہی میں نے ڈاکٹر فاروق صاحب کو کہیں سنا کہتے ہوئے کہ صاحب 96 میں جب میں آیا یہاں اسکول ختم ہو گئے تھے, یہاں سب کچھ ختم ہو گیا تھا, ہم ہی لوگ آئے, پھر زندگی شروع کی. اور پھر یہ بھی کہا کہ صاحب ہم نے تو رہبر تعلیم شروع کی. فاروق صاحب بالکل آپ نے سب کچھ کیا, لیکن پوٹا بھی آپ نے ہی لایا, بالکل آپ نے ہی لایا پوٹا. وہ کیوں بھول گیا جب رہبر تعلیم یاد ہے, یہ بات تو سچ ہے نا, وہ بھی آپ نے ہی لایا. اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں گا, ہم نے ایک علم اٹھائی ہے اللہ کے فضل سے کہ ہم جو ہمارے نوجوان یا ہمارے بزرگ یا ہمارے دوسرے لوگ قید و بند ہے, چاہے ریاست میں ہیں یا باہر ہیں, ان کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اور اس میں آپ نے دیکھا رسپانس بھی آ رہا ہے, ہم ڈاٹا جمع کر رہے ہیں, ان کے گھروں میں جائیں گے, اس کے بعد محلے کمیٹیوں مسجد کمیٹیوں سے پھر جیلوں میں بھی جائیں گے اور ہوم منسٹر کو دیں گے. دیکھیے جوان جیلوں میں بند ہے, وہ کس کی لاپرواہی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے لاپرواہی تو اس وقت کی ہے, اس لیڈرشپ کی ہے, ان کی ہے. لیکن میں ضرور کہنا چاہتا ہوں جن کو ٹافی اور دودھ کے لیے جو گئے تھے ان کو بھی رہا کر کے لاؤں گا انشاءاللہ. جن کو کہا گیا اس لیے جیل میں بھرا گیا کیا یہ ٹافی اور دودھ کے لیے گئے تھے, ہم انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ان کو بھی رہا کر کے لائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ دیکھو ہماری تو کوشش ہے, ہم نے چھوڑنا نہیں ہے, ہم کوئی سرکار نہیں ہے, لیکن جائیں گے ہوم منسٹر کے پاس. کیوں, ہم تو جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. ہاں جی, لوگ الزام لگاتے رہے, راتوں میں بھی جاتے ہیں. نہیں راتوں میں نہیں جاتے, جس وقت بلائیں گے. اگر یہاں شام کو وہ لینڈ کرتے ہیں, شام کو میٹنگ ہوتی ہے, میں اس وقت بھی یہی مسئلے کے لیے گیا. یہ تو کہنے والی باتیں ہیں کہ نہیں صاحب کیوں جاتے ہو اور کس کے پاس جائیں. اب تو فاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ دلی کے ساتھ ہمیں تعلقات مضبوط کرنے ہوں. نہیں صاحب, فاروق صاحب سے زیادہ کون جانتا ہے, انہوں نے تو 1947 سے دلی کے ساتھ ہی تعلقات سے یہاں راج کیا. محبوبہ جی یا PDP نے, انہوں نے بھی اسی پہ راج کیا. یہ کون کہتا ہے, یہ تو
دیکھیے یہ احمد اور محمد کے بچے کے لیے ہے, ان شہزادوں کے لیے نہیں. یہ جو شہزادے اور شہزادیاں ہیں ان پہ نہیں ہے, یہ تو اپنے لیے. تو یہ دے تھنک دے آر این اپر کلاس, دے کین ڈو اٹ, نو بڈی ایلس. یہاں تو اب عام کشمیری دلی جاتا ہے, اور دس از دی بیوٹی آف ڈیموکریسی کہ عام کشمیری جا کے ہندوستان کے ہوم منسٹر سے ملتا ہے, ہندوستان کے پرائم منسٹر سے ملتا ہے. اور کیوں نہیں ملے گا؟ جی حکم نامے آ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں بجلی جو ہے باقاعدہ طور پر لوگوں کو فری میں مہیا کی جائے گی, اسی دوسری جانب سے ہیٹر بین کر رہے ہیں, گیزر بین کر رہے ہیں, الیکٹریکل بلینکٹ بین کر رہے ہیں. مائنس جو ان لوگوں کے مینڈیٹ جو بھی سرکار ہے, جو جب سرکار ہو تو وہ ایسے ہی حکم نامے کرے گی. میرا ماننا ہے کیا آپ 900 روپیہ بل چارج کرتے ہو, 6 گھنٹے بجلی دیتے ہو تو 6 گھنٹے کے لیے چارج کرو نا, ٹھیک ہے. 9 گھنٹے 24 گھنٹے کے لیے 900 روپیہ 24 گھنٹے کے لیے. جب 6 ہی گھنٹے دیتے ہو باقی کٹیلمنٹ ہے, اسی حساب سے کٹوتی لگاؤ نا, انصاف کرو نا. ایل جی صاحب آپ تو یو آر اے مین آف انٹیگریٹی, یو آر اے مین آف ورڈ, یو آر اے مین آف آنر, پلیز لک ان ٹو اٹ. 970 روپیہ کی بل میرے ایس ٹی بھائی کو آتی ہے, جو بیچارہ 6 مہینے پہاڑوں پہ ہوتا ہے لیکن پورے سال کی بل دیتا ہے. اگر آج 970 روپیہ اس کو مہینے کی بل دے رہے ہو, یہ 24 گھنٹہ پاور کی بل ہے. جب آپ کا کٹیلمنٹ پروگرام کہتا ہے کہ نہیں ہم 18 گھنٹے کٹیل کریں گے, سو پلیز ڈیوائڈ اٹ بائی پر آور کیا ہے, اس حساب سے اس کو کم کرو. میں اور کچھ نہیں کہتا ہوں, میں آپ کے ہی قانون کی بات کرتا ہوں. گجر اور پہاڑی کی لڑائی چل رہی ہے. کوئی لڑے گا نہیں. آپ, میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں, اس سے کوشش کرے, اس سے بڑی کوششیں کرے. کوئی نہیں, یہ سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں کوشش. ہم ایک ہیں. کشمیر پریشان لگ رہا ہے, کشمیر پریشان ایک ہیں. دیکھو ہم ایک ہیں, ایک کلمہ ہمارا, انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم لڑیں گے نہیں. کشمیر پریشان لگ رہا ہے. پریشان تو ہم سب ہیں, کیا کریں گے. پریشان اس لیے بھی ہیں ہم سب کہ دنیا میں پریشانیاں اس وقت ہیں. ہمارے ہاں تو بہت ہی زیادہ پریشانیاں ہیں. ہمارے بچے پڑھ لکھ کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بچے ڈرگز کی طرف ہیں, ہمارے بچے جیلوں میں ہیں, ہمارے اکانومی فروٹ کی اکانومی ہے بالکل اس سال نیچے گئی ہوئی ہے. تو پریشانیاں تو ہے. بہرحال دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی مہربانیاں صادر کرے. اللہ اگر مہربان رہے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بہت ہی زیادہ لوگ جس طریقے سے جلسے میں آئے تھے, اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کم عرصے میں بہت ہی زیادہ اپنی پارٹی نکھر کے آئی ہے اور لوگوں کے ساتھ ملنے میں کامیاب رہی ہے. اب اپنی پارٹی تو نام ہے, مگر اپنی پارٹی شاید لوگوں کو بھی اپنا سمجھتی ہے. یہ بڑی دیکھنے والی بات ہوگی. آنے والے چناؤ میں یہ پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے اپنی پارٹی کو لوگوں کی جانب سے پیار ملتا ہے. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.